Hey guys, welcome my YouTube channel Bhaskar Vlog. ये है मुदी. Hey भकत. Hello guys, hello. ये प्यम. আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো বগৰী খাব. भागो कुत्ता खेल रहा है भागो दोस्तों भागो भागो वो ये देखिए आप ये देखिए ये लोग ने भागा के मुझे जान से मार देगा. चलिए बगोरी खाने के लिए. दोस्तों चलिए चलिए हम अभी जा रहा है बोगोरी खा बोले वो यो बोरी यो यो बोरी हम गए सुमा थाई थी उठी फाइनली माथारी पाई गलो. बहुत भागिसो बहुत थक गया. थोड़ी विश्राम कर लूं. उसका बाद यहाँ पर बगरी गछ है, खाने जाएंगे. ये है मुदी. कैसा लगा? अच्छा लगा. हाँ कैसा लगा तूने? हाँ तुम बोलो कुछ. बहुत अच्छा भोसुरी के. हाँ ये क्या बोल रहा है ये? थोड़ा विश्राम. ये ए बगरे और थोड़ा दूर जाने के बाद मिल जाएगा हमारा बोगरी गछ और हम खाएंगे बोगरी. थोड़ी देर के बाद देखे बोगरी गछ इतना भयानक बोगरी है कि आप भी देख के आपके मुंह से पानी निकल जाएगा. हाँ दोस्तों हम सच बोल रही है. हे चाच बोल रही है. समझ रहे हो? अरे भोसुरी के खाऊंगा. हे बगरी का गछ एक खा लेता हूँ. खा लेता हूँ. বগৰী কেহা হে. যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু যদি বেয়া লাগে ডিসলাইক. ঘন্টা ফৰক নি পড়ता है কিয়নো আমি কাৰোবাৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ কাৰণে ভিডিও নবনাও, নিজৰ এন্টাৰটেইনমেন্টৰ কাৰণে ভিডিও বনাও. ये आसाम की गंदगी फैला रहा है आसाम में. सब लोग हम बाहर में करता हम देसी है. हाँ ये लोग गंदा फैला रहा है आसाम में. अभी हम जा रहा है नदी में जा रहे हैं. ये नदी. ये देखिए ना असम का नदी क्या हाल हो गया. जो इतना बड़ा था वो क्या होगा देखिए. ये फिर पोल्यूशन का प्रभाव. कितना चूतिया लोग है जहाँ बोतल प्लास्टिक कुछ भी पलाता है. देखिए आप देखिए चलिए ले जाता हूँ मैं जगह में. असम का नदी का क्या हाल हो गया. हम जो दिखाता है पूरा लोकल दिखाता है. हाँ अच्छा लगे तो लाइक कर दो दोस्तों. ये देखिए ये असम का नदी क्या हाल हो गया. ये देखिए जो इतना बड़ा था वहां तक आप देख रहे हैं वो गॉस देख रहे हैं ना वहां था और आज ये देखिए कहाँ पे आ गया. ये भोसरी की वाले के लिए से होता है जो नदी में प्लास्टिक बोतल सब पलाता है. कचरा गिरा दे सब. नदी का हाल देखिए पानी पूरा घौला हो गया. ये देख ओए हेवाई सेंदुल जुरा फिटा डाल सिगिले मरমৰ চলেৰে তাই মোক ঠগিলে.
दोस्तों ये देखिए यहाँ पर इस गॉस में कोई भी बगुड़ी नहीं मिली। ये देखिए 4-5 ही है। तो चलिए हम दूसरी गॉस में जाता है। चलिए चलिए हमारे साथ आप चलिए बने रहिए आप हमारे साथ भास्कर ब्लॉग्स। दोस्तों बने रहिए अब हमारे साथ। चलो चलो और दूर की बार हम पहुंचेंगे एक नया बकरी गॉस। बकरी खावे আজি ओए खावा এর চক এনেকুৱা বগৰী খালে মানুহৰ মুখখন এনেকুৱা হৈ যায়। চক চক কিমান সুন্দৰ বগৰী হ'ব বাবে ভাবি চক কিমান সুন্দৰ কেনেকুৱা কৈ দিয়া বান্না এই মজা মানে কেনেকুৱা বগৰী আমি ভাবিছে নহয় নিজে গম পাইছে আৰু আমি নকলেও হ'ব। লেজেণ্ড বোৰে চবেই গম পায় আমি এইবোৰ কথা নকলেই হয় আপোনালোকক। ব'লক ব'লক এই বছৰ তেতেলি ইমান চালি আছিলে আছে খালি ওপৰত সেইবোৰ কৰিছে এইবোৰ এই সেই চক এইবোৰ ইমান ভালকৈ নেদেখিব রোদটো বেশি দিছে মানে तेतलिए कुछ हम लोग बी बॉय के इंस्पिरेशन लेके वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हम भी उसका है क्रेजी क्रेजी बगड़ी सिंह आसो ये शौक बगड़ी बगड़ी वो इतना ये लाल खुंडीम के खुंडीम কি কইম খুন্দিম কি কইম ভালকে ক আমি বগৈলা খুন্দিম হ্যাঁ ইটা ঘৰলে যাম বগৰী লৈ আপোনালোকে বগৰী নাম কৰে যিটো খুন্দি খালে আপোনাৰ মুখৰ পানী বিয়পি যায়। এনেকুৱা বগৰী খাব গৈ আছো চাই থাকক খোৱা ভিডিঅ অলপ দেৰি পিছত আপোনালোকে দেখা পায় বগৰী কেনেকুৱা খোৱাত হ'ব খাবলৈ। এতিয়া বগৰী লৈ ঘৰলে গৈ আছো আৰু এই জেগাখনৰ এটা 360 ভিউ ওই পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলি ওই সৰু সৰু আলি এই বাবা কাও আছে এনা এনা পকৰা একদম ভালকে ভালকে ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলি সৰু সৰু আলি কাঞ্চি ৰে প্ৰীত মেৰে সাথী এক জানা গান্দা গা বগৰী ধুই আছো আৰু এতিয়া খুন্দনা দিম আৰু এই তো খুন্দনা খাম আৰু हे ये देखो ये मतलब पद्धति আছে मुंह दिखा मसाला क्या दे मुंह दिखा मुंह दिखा जा কি কম মানে সুন্দৰ কবে নাই শব্দ নাই অতি সুন্দৰ খাইছোৱা তুমি খাইছোৱা কৈ থাকে তোমাক কেমেৰামেনে খাব নাপায় কেমেৰামেনক দিব লাগে কেমেৰামেন এ তোমাৰ কেমেৰাত মই ধৰি দিয়া এতিয়া মই টেষ্ট কৰিম আমাৰ এক কেমেৰামেন চাপৰি উঠিবা এক কেমেৰামেন জ্বলা এইবোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব সাবস্ক্রাইব এন্ড শেয়ার কৰক বাবান্দা যিয়ে নহওক লাইকটো বটন আহিবই লাগিব।
যিয়ে নকওক লাগিলে মোবাইলটো দলিয়াই দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো টিপ খাই যাব লাগে আপুনি চেনেল মাৰি কৈ জোতা মাৰি কওক কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব হ'ব লাগিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো বেয়া লাগিছে ডিছলাইক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব Skip কৰি কৰি- চলি যাব পাৰে মোক কৈ skip কৰিছে। কি তোমাৰ খাই হোৱাই নাই নেকি নাই কি কম ইমান ধুনীয়া খাই থাকিব মন গৈছে হা খাই থাকিব মন গৈছে ইমান ধুনীয়া আৰু তোৰ কি হ'ল তই যে ইমান চেলেকিছ বহুত ধুনীয়া লাগিছে সুন্দৰ এইটো থাকিব পাৰে জ্বলা কোবত জ্বলা 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 তাই মিঠা টেঙা চব চকু পানী ওলাই গৈছে ইয়াৰ